Ja by som chcela tak vyzdvihnúť, Yehuda, že to bola úžasná prednáška, že sa ma silno dotkla a že som až taká hrdá, že som súčasťou Školy Empatie. Zuzka wants to share that it was a brilliant lecture, that it touched her and that she's proud to be part of School of Empathy. It's wonderful to have you. Sme veľmi šťastní, že ťa máme. Thank you. Ďakujeme. Ja som tiež chcela vyjadriť poďakovanie, že som tu, lebo naposledy, keď som bola pred operáciou, som po operácii a ešte jedna nás znova čaká a vlastne veľmi ma povzbudil ako Yehuda, že naozaj všetky odpovede sú vo mne a nie v lekároch, nie v autoritách, nie vo vláde, nie v mojom malom invalidnom dôchodku, absolútne. Tak, preložím, hej? Ďakujem. So Janka wants just to share that she was here. She also is grateful for the lecture. She was here before her operation and now she again is very much encouraged by this approach that all the answers are within her, not in experts, not in government, not anywhere else. So thank you very much. Thank you. We can collaborate with the medical profession. Dá sa spolupracovať s lekármi, but not be controlled by it. ale nie nechať sa nimi riadiť. My ideal is that the patient is a part of the medical team. Môj ideál je taký, keď je pacient súčasťou toho lekárskeho tímu. Participatory medicine. Voláme to participatívna medicína. Psychophonetics evolved in medical clinics. A psychofonetika sa vyvíjala práve na medicínskych klinikách. My mentors were medical doctors. Moji mentori boli lekári. And that's why psychophonetics is also body work and physical healing. Preto je vlastne psychofonetika zároveň aj práca s telom a psychosomatické liečenie. The principle of teamwork, number 4, should be applied to medicine too. Takže práve ten princíp číslo 4, tímová práca, by sa mal využívať aj v liečení a v medicíne. I'm sure it's the future. Verím, že som si istý, že to je budúcnosť. A ja som si v tom istá. Keď lekár počúva pacienta a pacient lekára, tam je cesta. To je môj názor. So I also believe that there is future in doctor listening to patient and patient listening to the doctor. It's something to do. Áno, je to niečo, čo treba robiť. Thank you. So for me this seminar has special significance because not every day we acknowledge a new profession in a country. Takže pre mňa je to špeciálny seminár, lebo nie každý deň priznávame, či ohlasujeme novú profesiu v krajine. And to introduce counseling to Slovakia or to China, we then need to go through all the previous phases of it. We can start from now. A predstaviť counseling či už na Slovensku alebo v Číne nemusíme predstavať všetky tie predchádzajúce fázy. Môžeme začať od súčasnosti. Person-centered therapy was new in the 50s. Tá terapia zameraná na človeka v 50. rokoch bola nová. And there were many innovations in psychology and training since then. Odtedy prešla veľa inováciami. Especially neuropsychology. Obzvlášť neuropsychológia. But it is one-sided. It is assuming that psychology is the brain. Ale je to jednostranné, lebo akoby psychológia bola mozog. So humanizing human psychology only started. Takže poľudšťovanie psychológie iba začalo. So I acknowledge my sources
But we are developing something new. Teda ja uznávam svoje zdroje, ale zároveň hovorím, že rozvíjame niečo nové. Somebody said, I achieved much because I stood on the shoulders of giants. Niekto povedal, že docielil som veľa, lebo som stál na ramenách obrov. You don't see the giants? Tých obrov nevidíte. I do. Ja vidím. So it's important for me to acknowledge sources and history and development of ideas and my teachers. Takže je to pre mňa dôležité uznať aj zdroje, aj ten rozvoj tých myšlienok, aj mojich učiteľov. And two of the greatest ones is Carl Rogers and Rudolf Steiner before him. Tak tí dvaja najväčší pre mňa boli Rudolf Steiner a Carl Rogers. And Socrates before all of them. A ešte predtým Sokrates. Friend, we did an hour and a half here, and it's time to give you a break. Friends, I just want to introduce to you Ivanka. Tak kým sa rozmyslíte, že či niečo od nás chcete, tak ešte Jehuda dáva malú vsúvku. Chce vám predstaviť Ivanku. A friend and colleague from Czech Republic. Je to naša priateľka a kolegyňa z Čiech. She did all the 3 years of our training. Má absolvované štúdium v našej škole. Maybe you would like to do more. But I wish you meet these wonderful people. Že keď by si mohla stretnúť týchto úžasných ľudí. You've got many potential colleagues here. Máš tu veľa kolegov potenciálnych. So I hope you'll meet them. Takže prajem ti, aby si sa s nimi stretla. What can I do for you? Tak otázka znie, čo pre vás môže Jehuda spraviť? Any request, interest? Napríklad nejaké záujmy. Áno, Vojta. Me personally, I have many questions, but I think it would be because I'm just a visitor here, or so maybe I would just give this. You're not the only one that is new here. Kľudne. And this is not just for students, this is for the public. Takže ja len preložím Vojtu, že hovorí, že je tu nový, tak preto má asi veľa otázok. A Jehuda hovorí, že ale ty nie si jediný, ktorý je tu nový, takže kľudne môžeš mať otázky, nie je to... Je to aj pre iných ľudí, hej? Keď sa jeden človek spýta, je to pre všetkých. Vojta? Vojta. 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 It's Vojtech, but it's easier to It's what? pronounce. It's Vojtech, Yeah. but we call him Vojta. Vojta. Vojta, can you come a bit closer to me? Because Yeah, of course. I was shooting too much when I was young, so my hearing is not... Jehuda dobre nepočuje, takže popýtal Vojtu, len aby prišiel bližšie. You ask it in English, we can ask it in Czech. Ako chceš, vyber si, či anglicky, či česky sa spýtaš. But the camera should not say him. I don't know if he wants to be on camera, so maybe he can ask and then we will see. Yeah, I'm not actually humble to ask, like, what is the theme? Like, co je dnešní téma, nevím, jestli je to k tomu. Aha, že nevieš, či sa chceš pýtať, či sa to týka tej témy, hej? Môžeš sa spýtať, Jehuda rád má otázky. So, Vojta is not sure if it's the question he wants to ask, if it's connected to the topic. Let us assume it is connected. Budeme predpokladať, že je to spojené s tou témou. Môžeš kľudne sa spýtať. Just it. Môžeš tomu veriť, hej. Já si myslím, že to asi ještě nechám uzrát, že to je takový proces a otázka třeba nechá vystane. Dobre. Maybe Vojta prefers to wait a little bit, to have it mature in him. Maybe he will have a question later. Fine. To je v pohode. Okay. Dobre. Čiže sú vítané aj otázky, aj keď máte niekto nejakú prosbu, nejakú požiadavku. Je to OK. A sľubujeme vám, že vás nekusneme. Jehodu som poverila, aby to nerobil. Môžem? Janka, áno? Môžem podporiť v sebe to, že naozaj viem, čo je pre mňa
najdôležitejšie a nemusím slepo počúvať lekára, ktorý nie je zorientovaný v mojom živote a nie vždy vie, čo je pre mňa najlepšie. Či sa to dá podporiť, hej? Is there any way to encourage in myself the trust that I know the best for myself, what's good for me, and not blindly trust the doctors who don't have so much expertise in my life? Very good question. To je veľmi dobrá otázka. Not to trust our intuition is where we come from. To, že nedôvera v svoju vlastnú intuíciu je také pre nás bežné, myslím tým, to je náš, ako odkiaľ prichádzame. It's easy to take this as pathology. Je to ľahké brať ako patológiu, But it's not fair ale nie je to fér brať to ako patológiu. to judge as pathology that we don't trust our intuition. Podľa mňa nie je fér odsudzovať sa za to, že nedôverujeme vlastnej intuícii. It's where we come from. Je to niečo, odkiaľ prichádzame, je to také naše vlastné. We are still children Ešte stále sme kvázi deti. of inner authority. Deti v zmysle vnútornej autority. People didn't have more authority before. Ľudia nemali predtým viac autority. What was once the right of special people to have authority is now what everybody expects of themselves. Kedy si bolo právo tých špeciálnych ľudí, že mať tú autoritu, tak už teraz je vnútorné právo každého. But it's new. Ale je to nové. And my approach to it is developmental. Môj prístup k tomu je taký, akoby, že sa na to nedívam ako patológiu, ale ako rozvoj. For me, if you want to have more inner authority than you have already, it's not because something is wrong with you. It's because we are developing. Čiže keď hovoríš, Janka, že chceš mať napríklad viac autority, ako doteraz si mala, to nie je, že si v neporiadku, len že sa chceš rozvíjať, chceš rásť. It's normal not to trust one's intuition. Je to normálne, bežné, nedôverovať svojej intuícii. But it's not a compliment. A zároveň to nie je kompliment. Who wants to be normal? Kto by chcel byť normálny? People are not proud anymore of being normal. Áno, ľudia nie sú hrdí na to, keď sú ako považovaní za normálnych. I accept that inner authority is a child. Teda ja to príjmam a beriem to tak, že vnútorná autorita je ešte dieťa. And in the same way, the children are growing from incredible power that they give to parents into taking this power back. That's becoming adults. On the big scale, we are still children. Takže takým spôsobom ako deti, keď rastú, preberajú stále viac a viac tej autority do svojich rúk od ich rodičov, takisto sa to deje v tom väčšom meradle, že tá naša vnútorná autorita, ktorá je dieťaťom, rastie. And freedom is still a new toy. A sloboda je stále akoby len nová hračka. And self-authority is a novelty. Seba autorita je úplná novinka. Back to your question. A k tvojej otázke, How to develop it? ako si to rozvíjať, I'll give you a very simple answer. ti dám takú jednoduchú odpoveď. If inner authority is a muscle, Ak by vnútorná autorita bola svalom, the muscle that you practice is the muscles that develop. sval, ktorý trénuješ, je ten sval, ktorý sa rozvíja. We all have two legs. Some people use it, some people don't. Všetci máme dve nohy, niektorí ich používame, niektorí nie. Some people use it a lot and they're more fit than me. Niektorí svoje nohy využívajú veľa a sú tým pádom viac fit ako ja. Before I came here, I walked down the main venue of Košice. I felt it was a great achievement, 2 kilometers. Yes, I use my legs.
Peter Mudra is running 20 kilometers twice a week just to feel okay. Peter Mudra, on si behá pár 100 kilometrov týždenne a Yehuda bol šťastný, že urobil 2 kilometre dnes. You must see his legs. By si mala vidieť jeho nohy. You see his legs, you believe it. He can run in the forest 20 kilometers just to feel okay. Yeah. Tak si zabehne Petra Mudra. Často v lese aj 20 kilometrov, len na rozcvičku. So he developed these muscles by practice. Takže si tie nohy rozvíja alebo praxuje. Petra Mudra je môj muž, Peter Mudrý, to len preto sa smejeme. I admire him. A veľmi ho obdivujem. I cannot do it. Ja to nedokážem. But he would say to me, just practice and he will do it, you know. A on mi povie, však len trénuj Yehuda. He will. No. Self-authority is a muscle. It's like legs. You practice it, it grows. Seba autorita je ako ten sval, keď ho trénuješ, bude rásť. You practice this, it grows. You practice this, it grows. You have to practice authority. Use the authority you have, act on it, and it will grow. Takže keď využiješ tú autoritu svoju, ktorú máš, budeš na základe nej konať, tak vtedy bude rásť. That's my answer. I know it's not a very sophisticated one, but it works. Nie je to možno nejaká sofistikovaná odpoveď, ale funguje. You listen to a child, intuition. Keď počúvaš intuíciu dieťaťa, He says something. alebo teda niečo povie dieťaťa, He never said it before. ešte to nikdy nepovedalo, You trust it, a keď tomu veríš, you're impressed by it, si z toho ohúrená, you appreciate it, oceníš to, he will say more tomorrow. zajtra povie viac. You treat it like it's stupid, he will say less tomorrow. Ale keď sa k nemu budeš správať, že to povedal nejakú blbosť, tak zajtra povie menej. But we are the parents of ourselves in adulthood. Ale my v dospelosti sme rodičmi sami sebe. We practice here, trusting intuition. Tu práve trénujeme v škole empatie dôverovať svojej intuícii. It's not do you have autonomy or not. Teda nie je to o tom, či máme autonómiu alebo I hope nemáme. our students who are doing now second year or third year or graduates, I hope that as a result of our training they trust intuition more than before. Ja verím, že naši študenti už v ktoromkoľvek ročníku tým, že študujú v našej škole a že praxujú a pracujú s touto metodou, že výsledkom je aj to, že dôverujú viac svojej intuícii. Act on what you know and you will know more. Keď konáš na základe toho, čo vieš, budeš vedieť viac. Take what you know seriously, you will know more. A zober to, čo vieš vážne a budeš vedieť viac. Act on your intuition, it will grow. A konaj na základe svojej intuície, tá porastie. Act on your self-doubt, it will grow. Ak budeš konať na základe seba pochybnosti, tak tie porastú. We become what we do. Takže stávame sa tým, čo robíme. It's a bit cruel to say that, but it's true. Je to kruté, ale je to tak. We become what we do. Stávame sa tým, čo robíme. And we also become what we don't do. Tiež sa stávame tým, čo nerobíme. And the season is short. A tá sezóna je krátka. Life is short. Život je krátky. And there are things you cannot do later. A sú veci, ktoré nemôžete urobiť neskôr. Human life continues after death. A ľudský život pokračuje aj po smrti. But opportunity for personal development only on this planet. Ale príležitosti na osobný rozvoj máme len na tejto planete. It's the only planet of change. Je to jediná planeta zmeny. According to my sources. Podľa mojich zdrojov. It was created for that. To na to bola stvorená. So what we do and what we don't do matters. Takže čo robíme alebo čo nerobíme, na tom záleží. This is the workshop in which we shape who we are. To je vlastne tá dielňa, v ktorej tvarujeme to, kým sme. I believe the future evolution of humanity in the right direction is self-authority. Podľa mňa tá budúcnosť ľudstva je, tá správna cesta je v tej seba autorite. That's what I try to practice. A to sa snažím trénovať. And that's what I try to encourage. Aj to povzbudzujem druhých.
Včera mi povedala jedna moja osoba, ktorú si veľmi vážim, pretože je vysoko vzdelaná a že Janka, nemôžeš byť naivná ako dieťa, musíš pochybovať a musíš ďalej sa vzdelávať. Že ako môžeš povedať, že vieš niečo ako dieťa, ale ja skutočne viem, tá intuícia ma proste vedie a je to fakt a zažívam zázraky. So Janka confirmed that by acting on her Nechcem intuition, pochybovať. by acting on her intuition, she experiences miracles, and she doesn't want to doubt it. You will doubt it. Tie pochybnosti tam môžu byť, The question is what you will do with the doubt. ale závisí, čo s tými pochybnosťami spravíme. The doubt will be there, Tie pochybnosti tam sú. like gravity. Pochybnosti sú ako gravitácia. Gravity works 24 hours a day. Gravitácia funguje 24 hodín denne And sometimes we let go and lie down. a niekedy sa podvolíme tej gravitácii, ľahneme si Every time we stand, it is against gravity. a za každým, keď sa postavíme, je to proti gravitácii. Self-doubt is the same, it's there. Tie seba pochybnosti sú tiež tam ako gravitácia, Like gravity, depends what you do with it. ale závisí, čo s nimi spravíme. It has to be there Musia tam byť, to challenge us. aby nám dávali tú výzvu. So gravity, if you do nothing, you just fall down. Ak by sme nič nerobili s gravitáciou, tak spadneme. Self-autonomy, intuition, if you do nothing about it, you go back to self-doubt. This is a default program. A seba autonómia, seba intuícia, keby sme nič s ňou nerobili, tak tiež spadneme späť do tých seba pochybností. To je ten starý program. We become what we do. Takže stávame sa tým, čo robíme. It's very uncomfortable to acknowledge it, Je to nepríjemné uznať to. because you also become what you don't do. Lebo je nepríjemné uznať, že sa stávame aj tým, čo nerobíme. I had an idea, maybe can you give us a few examples of what people present in your counseling Where do I sessions? start? You can do it better than me. Tak som chcela nedá sa proste, nepočúva ma. Chcela som, aby povedal príklady, že s čím chodia ľudia na sedenia a hovorí, že ja to mám robiť. Ja len som vám chcela dať možnosť, aby ste sa naozaj pozreli na to, či nemáte nejakú tému, s ktorou by ste sa chceli prihlásiť ako dobrovoľník, lebo potom z toho budete mať oveľa viacej, ako keď len počúvate teórie. Čiže s čím chodia ľudia? No napríklad, nechcem kričať na svoje dieťa, alebo chcem ostať v tom manželstve, ale umieram tam, alebo ten šéf ma už privedie do blázinca. Hej, že chcú niečo riešiť, nevedia si rady, vedia, že tam je nejaká cesta, ale ešte nevedia aká. To sú také príklady, ktoré často riešime na sedeniach. I gave some examples. I'm sure she told you the truth. Áno, povedala som pravdu. Can I do anything for anyone here? Vidíte, ako Yehuda dúfa, že niečo dnes večer spraví pre niekoho tu, Or can we do something for anyone here? alebo môžeme my spraviť niečo pre niekoho. I'd like to show you that we are all capable of deeper empathy. Ja by som vám rád ukázal, že všetci sme schopní hĺbšej empatie. And in relationship to the ideal human being of empathy, we are all babies. A v tom vzťahu ku tomu, aký máme potenciál empatie, sme všetci ešte bábätka. I'm not teaching empathy because I'm more empathetic than anybody of my students. Nevyučujem empatiu, pretože by som bol empatickejší ako ktorýkoľvek z mojich študentov. I teach it because I found a way to teach it. Učím ju, lebo som našiel spôsob, ako ju učiť. We cannot measure it. Each one of us have different threshold for the next step in our empathy. Nedá sa odmerať, nedá sa porovnávať ľudí a odmerať, že ty si empatickejší alebo ty si menej empatický. Každý jeden z nás máme svoj vlastný práh, ktorý nás delí od nášho ďalšieho
kroku vo vývine empatie. When you fail your partners because they don't have enough empathy for you, Keď ako zlyháva vaše partnerstvo, lebo váš partner nemá pre vás dosť empatie, alebo vaša partnerka, it's good to remember that your father had even less to your mother. je dobre si spomenúť, že váš otec mal ešte menej empatie voči vašej mame. And your husband's grandfather wouldn't know what you're talking about. A ten starý otec ani by nevedel, o čom sa bavíme. So it's easy to judge it, but actually it is something to do, developing empathy. Že je to ľahké odsúdiť, že niekto nie je empatický, ale je to niečo, čo treba robiť. Ten rozvoj empatie treba robiť. Nobody has enough empathy. Nikto nemá dosť empatie. Not enough empathy in relationship to what I can imagine is empathy. I don't understand. I can imagine the empathy that nobody has yet. Aha, Yehuda si vie predstaviť aj takú empatiu, ktorú ešte nikto nemá. I could judge people because they don't have enough empathy. Mohol by som odsúdiť ľudí, že oni nemajú dosť empatie, I could judge myself for not having enough empathy. alebo seba by som mohol odsúdiť. Oh, I accept it, that it's cutting edge of evolution. Alebo to môžem prijať, že to je vlastne tá frontová línia evolúcie. And if enough of us are making steps in this direction fast enough, we have a future. And the planet has a future. And if not, it doesn't. A ak dosť z nás bude robiť kroky k rozvoju empatie, tak ľudstvo a planéta majú budúcnosť, a ak to nebudeme robiť, ak nás nebude dosť, tak ľudstvo a planéta nemajú budúcnosť. It's not coincidental. Environmental consciousness started at the same time as empathy started in the 50s. Nie je to náhoda, že to environmentálne hnutie začalo vtedy, keď začalo hnutie empatie, to v minulom storočí, 50. rokoch. Early 50s, nobody knew how to spell environment. Keď ste boli v 50. rokoch minulého storočia, nikto nevedel, čo to je životné prostredie. 90s, official government policy. A teraz už je to politika vlády. They still do the opposite, at least it's in the policy. Aj keď robia opak, aspoň je to politika. So you know the question? Yeah. Okay. So lately I find myself like growing like the more lighter energy, like the light, and it makes me feel good. I feel like it gives me the power, and it's also connected to empathy. Perhaps I think we found with my mother, we found like different level of relationship, and the empathy is like the big step of this. And we also, my grandmother, which we visited like before we went here, she told me like we were always like connected with my mom closely, and I also see it like she's my like big guidance during my life. So, and also when you spoke like before the break, I felt like certain level of growth inside myself, and there was something like the message, like maybe my future, like to be somewhere is in Germany, which was also offered to me by my mom, but in the past I refused. But now I felt it could be the intuition, but you never know. You have certain level of feeling towards it. So, and also I spoke about it with my mom, and yeah, maybe I would like to ask if there is something like if it's possible to have like the way together, or maybe how it could be connected. And I'm just maybe afraid of doing some steps, but yeah, that's I wanted to ask or to say. I want to make sure that I understand your question. Chce sa Yehuda uistiť, že ti rozumie, čiže ani ja to zatiaľ nepreložím, kým si on neujasní, hej, tú otázku.
You're telling me that something is developing Čiže hovoríš mi, že niečo sa rozvíja, and that you feel you're developing cítiš, že sa rozvíjaš, and you appreciate the deep empathy you have in your family. oceňuješ tú empatiu vo vašej rodine, And then there's some fear, potom je tam nejaký strach, and I want to understand it better. ten by som chcel pochopiť. Yeah, the main fear is that I would miss something, like That you will miss something. yeah, like I would miss the opportunity, maybe you spoke about guidance or not the intuition. So I'm afraid that I would miss the call from I think I'm on a good way, but there is a fear, always the fear about the doubts. And Yeah. Takže hovorím, že ako mám strach z toho, že premeškám to volanie tej intuície, že je tam nejaký strach, nejaké pochybnosti. The fear is natural and understandable Strach je prirodzený a pochopiteľný, because when we grow to trust our intuition, we have nothing to follow. je prirodzený, že keď sa snažíme ako keby začať dôverovať alebo viac dôverovať svojej intuícii, tak nemáme taký vzor, ktorý by sme nasledovali. And you probably will not want to follow anybody anyway. Aj keby si mal vzor, asi by si nechcel ho nasledovať. So somewhere you know that there can be guidance inside. Takže na nejakej úrovni vieš, že vnútri máš to vedenie. Otherwise you will have found by now somebody to follow. No problem, there's many volunteers. Lebo keby si to nevedel, už by si niekoho našiel, koho by si iného nasledoval. So there's nothing to follow, so what can you rely on? Čiže nie je čo nasledovať, na čo sa môžeme spoliehať. You're a young adult. Si ešte mladý, dospelý. The adult is new in you. Je ten dospelý v tebe akoby nový. And so it grows through practice. A rastie cez prax. In a way, young adulthood is like another childhood. To mladá dospelosť je iným nejakým spôsobom aj akoby zasa detstvo. Adulthood is counted from 21 years old. Môžeme považovať dospelosť od 21. That's a tradition. To je taká tradícia. That's when the body stops growing. Vtedy už telo prestáva rásť. People don't grow much after 21. Čiže už ľudia po 21 nerastú. Or they grow in the wrong direction. Alebo nesprávnym smerom. How old are you? 24. 24 mám. In this arithmetics, you're a 3-year-old adult. Čiže podľa tejto matematiky si 3-ročný dospelý. Think about it for a moment. Asi That sounds good. sa to páči Vojtovi. You're a 3-year-old adult. 3-ročný dospelý. And these expectations we can project at a 3-year-old, which would be completely unfair. A sú také očakávania, ktoré by sme na 3-ročného projektovali, ale nebolo by to fér. But on some level, there exists a mature, confident, powerful man called Vajta. Vojta. Takže existuje na nejakej úrovni ten dospelý, sebavedomý Vojta. He's not fully here, Ale ešte tu nie je úplne celý. but he's not here. Ale zároveň to nie je tak, že by tu ani nebol. And he wants to become you. A on sa chce stať tebou. And he needs you. On ťa potrebuje. Because he will not happen without you. On sa bez teba neudeje. Like a flower will not happen without a bud. Jak kvet sa neudeje bez púčika. So think about him for a moment. Na chvíľu len tak na neho pomysli. A strong man, self-guided, confident, Wojtek. Silný muž, sebavedomý, má tu svoju intuíciu.
Is it possible he exists? Je to možné, že existuje? Feel him. Môžeš ho cítiť. Maybe it's not a fantasy. Možno to nie je len fantázia. A child will become adolescent, it's not a fantasy. Keď sa z dieťaťa stane dospievajúci, tiež to nie je fantázia. Adolescent will become a man, it's not a fantasy. Alebo z dospievajúceho, že sa stane muž, tiež to nie je fantázia. You're a man, but a young man. Ty si muž, ale si mladý muž. You will become the mature Wojtek, it's not a fantasy. A raz sa staneš tým zrelým Vojtom, to nie je fantázia. Call him. Môžeš ho zavolať. Môžeš toho zrelého Vojtu zavolať. Sense him. Len ho vnímaj. Yeah. And you can develop relationship with him. Môžeš si s ním rozvíjať ten vzťah. You can become a good team. Môžete byť dobrý tím. He needs you, you need him. On potrebuje teba, ty potrebuješ jeho. It will not happen without you. On sa neudeje bez teba. You will be lost without him. A ty budeš stratený, keby si ho nemal. The captain is coming. Ten kapitán prichádza. Possible? Je to možné? Yeah. And he never happened before. On sa ešte nikdy neudial. Mature Wojtek never happened before. Ten zrelý Vojta sa ešte neudial. Nothing to follow. Takže nemáš čo nasledovať. Yes, to follow your spirit. Iba svojho ducha. It's not something to believe in. A nie je to niečo, v čo máš veriť. It's something that you experience and then you trust it, you don't trust it. Je to niečo, čo môžeš zažívať a buď sa tomu rozhodneš dôverovať, alebo nie. Maybe we can encourage you to trust it. Možno môžeme povzbudiť ťa, aby si tomu veril. Maybe we can show you some role models that can inspire you. Možno ti môžeme ukázať nejaké vzory, aby ťa inšpirovali. But we don't want you to follow us. Ale nechceme, aby si nasledoval nás. We want to encourage what never happened before. Chceme povzbudiť to, čo sa ešte neudialo. Your unique gift for humanity never happened before. Tvoj unikátny dar pre ľudstvo sa ešte nikdy neudial. Just feel it. Tak to cíť. Thank you. Pleasure. I can only encourage it in Wojtek if I trust it in myself. Môžem to povzbudiť v druhom človeku iba vtedy, ak tomu dôverujem sám v sebe. It's not a psychological theory. Nie je to psychologická teória, It can become a psychological theory. ale môže sa z toho stať psychologická teória. It's not a philosophy. Nie je to filozofia, It can become a philosophy. ale môže sa z toho stať filozofia. But the psychologists and the philosophers who established theoretical foundation for it, where do you think they took it from? Tí psychológovia, filozofi, ktorí ustanovili ten základ, myslíte, odkiaľ to oni vzali? They trusted the intuition. Len verili svojej intuícii. Did just that. Takto. You know, there was a time when philosophy did not exist. Viete, že boli časy, keď filozofia neexistovala? 600 BC in Athens, there was no philosophy. Rok 600 pred Kristom nebola filozofia v Atenách. There was intellect. Bol tam It intelekt. was like a new toy. Bola to nová hračka. They played with intellect, Hrali sa s intelektom. like lawyers play today. Ako tí právnici dnes. It was called Sufism. Sufizmus. We still say sophisticated, clever. No, tak sofistikovaný je taký mudrý. Cleverness existed. Čiže tak ten intelekt tam bol. There were schools for cleverness in Athens. V Atenách mali také školy pre to. And one day Socrates realized that it makes him sick and tired. Jedného dňa si Sokrates povedal, že už má toho dosť. He realized that abuse intellect instead of growing in intelligence. Povedal, že oni zneužívajú intelekt a nech rastie do inteligencie. He said, there's not just you and your intelligence. Povedal, to nie je len, že ty a tvoja inteligencia, There is intelligence. ale existuje
tá inteligencia. A higher potential of intelligence for all of us. Vyšší potenciál inteligencie pre nás všetkých. He called it Sophia. Nazval to Sofia. I think it's the first time the word was used. Podľa mňa to bolo prvýkrát, kedy to slovo bolo použité. There was no Sophia before. Predtým nebola Sofia, There was Isis. iba Isis. I think he invented Sophia. Podľa mňa on vynašiel Sofiu. And he said, you know what? I can have intimate relationship to Sophia. A povedal, ja môžem mať so Sofiou intimný vzťah, Personal relationship, intimate relationship with Sophia. intimný osobný vzťah so Sofiou, So he called it Philosophia, tak to nazval filozofia. love of wisdom. Láska k múdrosti. He created it. We have a date for it. No, máme aj dátum. And then he realized it's coming close to him. A potom si uvedomil, že to prichádza k nemu bližšie. He realized there's a person in him higher than his normal self. Uvedomil si, že je v ňom nejaká vyššia bytosť. He called it my daemon. Bolo to démon. Not demon, Nie démon, daemon. démonion, nie? Daimonion. Daemon, the higher self. Vyššie ja. And he realized when he's striving for his beloved Sophia, the daemon become closer. A keď sa on usiluje o tú svoju milovanú Sofiu, tak to daimonion prichádza bližšie. Nobody did it before. Pred ním to nikto nespravil. Where did you take it from? Odkiaľ to vzal? So that's where we take innovations from ever since. Odtiaľ berieme inovácie. Where was Beethoven 9th Symphony before he composed it? Kde bola Beethovenova 9. symfónia predtým, než ju zložil? I cannot imagine life without Beethoven 9th Symphony. Ja si neviem predstaviť svoj život bez tejto symfónie. I can definitely not imagine myself without Beethoven Violin Concerto. It changed my life. Alebo bez jeho úspevého koncertu. Úplne mi to zmenilo život. I know it by heart. Poznám to naspamäť. Where was it before he wrote it down? Kde to bolo predtým, než to zapísal? It existed on some level. Niekde to existovalo. So the future man, the future woman exists. Takže aj budúci muž či budúca žena existuje. And human development means moving towards it. A ľudský rozvoj znamená približovať sa k tomu. But it is moving towards us. We're not alone. Ale ono sa to približuje aj k nám, nie sme v tom sami. So there must be a step before evidence. Musí tam byť nejaký krok predtým, než máme dôkaz. Evidence come later. Dôkazy prichádzajú neskôr. Intuition come first. Intuícia prichádza prvá. You know the word intuition? Poznáte slovo intuícia You know what it means in Latin? v latinčine? Everything comes from Latin, Všetko je z latinčiny. apart from what comes from Greek. Okrem tých, čo pochádzajú z gréčtiny. You take Greek and Latin out of Europe, there's no Europe. Keby sme tieto dva jazyky zobrali z Európy, tak nemáme Európu. What's an intuition? Čo je to intuícia? What is tuition? Čo je to tuícia? Tuition. Tuition, tutor. Tútor. Tuition in English, tuition in guitar, tuition in computer. What is tuition? It's learning, yes? To je učenie, ako výuka. Intuition is learning from an inner tutor, that's all. A intuícia je učenie sa od vnútorného tútora. Assuming there is such an inner tutor. Ale to predpokladá, že existuje takýto vnútorný tútor. To help people develop intuition, you have to trust your own. Keď chcete pomôcť ľuďom, aby si vyvíjali svoju intuíciu, musíte dôverovať tej svojej. So my student sitting on the floor, trying to understand another student yesterday. Ako som vám hovoril včera, moji študenti pomáhali mi robiť counselling s jednej našej ďalšej študentke a What are we doing with them? čo sme robili? We say trust your intuition and express it. Povedal som im, dôverujte svojej intuícii a vyjadrite ju. Sometimes it works, sometimes it doesn't work. Niekedy to funguje, niekedy to nefunguje, That's how we learn. ale tak sa učíme.
Yeah? That's what we can do tonight. This was private conversation. We have been together for a long time. Sme s Ivankou dlho, takže to bolo ešte na záver taká súkromná bodka. A toto bolo to, čo sme mohli dnes spraviť. Only you can decide what is your task in life. Iba vy sa môžete rozhodnúť, čo je vaša úloha v tomto živote. But it is never just a private business. Nikdy to nie je len súkromný biznis. Not when we are talking about adult education. Nie, keď sa bavíme o vzdelávaní dospelých. You do it or you don't do it. It affects many people. To, čo robíte alebo nerobíte, ovplyvňuje veľa ľudí. Vocation, counselling. Tomorrow it's a topic of teaching. Aby ste neuverili, že zajtra to máme na programe, to counselling na voľbu poslania, povolania. Máme to v programe. It's in the program, look at it. Ivanka, sme ste objednali. Thank you for your service, Ivanka. Takže ďakujeme extra. Best preparation. Thank you, friends. Wonderful company. Takže ďakujeme vám za vašu skvelú spoločnosť. And thank you, Panama, and thank you, England, Ďakujeme aj Paname, Anglicku and our friends across Slovakia. a všetkým priateľom zo všetkých kútov. And Austria there too. Yeah, Bara is also there. Who? Bara. Oh, Bara. Where is Bara? Hidden. Bara is hidden because I was talking about her too. Čau aj Bara. It's not finished until it's finished. Skončí to, až keď sa to skončí. Well, friend, this was our evening about counselling. Tak toto bol náš večer ohľadne counselingu. There's lots that can be looked at in that process. Ešte môžeme sa zajtra viac o tomto procese porozprávať. Of course, we don't have time now. Teraz už nie je čas. But enough to say, just to say, you saw all four kinds of empathy in this session. Keby ste sa čudovali, čo sa tu udialo, tak boli tu 4 druhy empatie v tomto sedení. Reflective empathy, Reflektívna, imaginative empathy, imaginatívna, inspirative empathy, inšpiratívna and intuitive empathy. a intuitívna. That's what we teach methodically in the second year, Toto sa v druhom ročníku učí metodicky. including the 3 chakras of empathy. Vy sa to už učíte v prvom však, ale ešte k tomu pridáva čakry empatie v druhom. Throat chakra for imaginative empathy, Krčná čakra pre imaginatívnu empatiu, heart chakra for inspirative empathy, srdcová čakra pre inšpiratívnu solar plexus chakra for intuitive empathy. a solar plexus pre intuitívnu. That's the second year. Tak to je taký teaser na druhý ročník. Now you know. Teraz to viete. It was in the program to talk about it, so now you know. Mali sme to v programe včera, tak len to tak dodávame. Tick. Yes, I ticked. Tomorrow, vocational counselling. Takže zajtra je to counseling na poslanie, povolanie. That's what we can do tonight. Toto sme mohli urobiť dnes. Ďakujeme všetkým. Sledujte našu stránku www.školaempatie.sk alebo náš Facebook a Jehudov. Thank you for translation. Yeah, thank you. A Jehudov YouTube kanál, Yehuda Tagar official channel. Thank you for the lecture and the session. And thank you, Ivanka. Thank you, Ivanka. Ďakujeme ti, Ivi. Pleasure. Bye bye, friends.